Our next dance is a Bharatnatyam performance. Pahi Mam Shri Raja Rajeshwari. It is a plea for protection from goddess Raja Rajeshwari, a woman god who protects us. It has been choreographed by Guru Vidya Venkateshwaran. The performers are Raghav, Nidhi, Anuja, Nandini, Sheetal, Kirti, Samruddhi, Rohita, Patricia, Monalisa, Sheetal, Sakshi, Dhanvi, Pranita, Vishwa, Sheetal, Geetanjali, Deepika, Nayansi, and Durva. राजराजेश्वरी कृपा करि शंकरि पाहि मां श्री 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 राजराजेश्वरी येहि सुखं देहि येहि सुखं देहि सिंहवाहिनी दया प्रवाहिनी मोहिनी येहि सुखं देहि सिंहवाहिनी दया प्रवाहिनी मोहिनी येहि सुखं देहि सिंहवाहिनी दया प्रवाहिनी मोहिनी पमरि स द प प म म रि रि स नि स रि ग म प स रि ग म प प म रि स द प प म म रि रि स नि स रि ग म प स रि ग म प प म रि स द प प म म रि रि स नि स रि ग म प स रि ग म प द प म प द प नि स प नि स रि स रि ग म रि स स द प म रि स रि ग म प हि मां श्री राजराजेश्वरी Wow, what a beautiful dance. Thank you very much. The junior seniors. I think that was a wonderful performance. I think Lord Krishna is asking for more.